أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا ماتم داران سید الشہداء اور جس کے 18 بنی ہاشم کے تابوت برآمد ہے. عبداللہ کرو بارہ رحمت اپنے شباب پر ہے، لیکن ذکر اہل بیت موسموں کی برہمی کا محتاج نہیں ہوا کرتا، بلکہ ذکر اہل بیت میں بگڑے ہوئے موسموں کے مزاج کو درست کرتا ہے. اللہ نے مظلوم کربلا مہتم دار سید الشہداء سیدہ کے لال کا غم منانے والوں، نبی کے نواسے کے پوسا دینے والوں، ہم تابوت اس کا اٹھاتے ہیں جس کا تابوت اپنے وقت پر نہ اٹھ سکا. ایک جملہ ہے زیارت کا، یا اللہ کا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو اپنی جان آپ پر نثار کرتے. یہی وجہ ہے کہ ہم کربلا کے شہیدوں کا تابوت بڑی شان سے احترام کے ساتھ اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں. اب اس کے تابوت برآمد ہو، ایک دو جملے مسائل کو سنیں کہ جب اسلام پر حملہ ہوا، بنا لا الہ الا اللہ پر حملہ ہوا، تو حسین نے مدینے والوں کو اکٹھا نہیں کیا، بلکہ مدینے والوں سے کہا کہ تم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو، اسلام کا وارث میں ہوں، توحید کا وارث میں ہوں، بنا لا الہ الا اللہ میں ہوں. تم اپنے جوانوں کی شادیاں کرو، میں اپنے قبر کی جوانی لے کر جا رہا ہوں. تو اپنے بھائیوں کو گھروں میں بٹھا کر کلیجہ ٹھنڈا کرو، میں اپنے بھائی عباس کے بازو لے کر جا رہا ہوں. عزیزانو، بادشاہ ماں فرماتے ہیں جب کہیں مجلس ہوتی ہے، مومنین آگے جمع ہوتے ہیں، تو اس مجلس میں جناب زینب آتی ہے اور جناب سکینہ آتی ہے، جناب فاطمہ زہرا آتی ہے اور بھی بیویاں آتی ہیں. جب کسی مومن کی گریے کی آواز بلند ہوتی ہے تو جناب زینب اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی، پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں، یہ کس پر مہتم کر رہے ہیں، کس پر گریہ کر رہے ہیں، کس کا مہتم کر رہے ہیں؟ جناب زینب آواز دیتی ہے، اے میری لال سکینہ، یہ تیرے بھائی بابا کے عزادار ہیں، تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، تیرے بابا پر رونے والے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ پوچھتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ سب عزادار کا ہاں میرے لال کا، اے پھوپھی اماں اگر یہ کاش سب عزادار کربلا میں ہوتے تو مجھے تکلیف نہ ہوتی، اگر یہ کربلا میں ہوتے میرے رخساروں پر تماچے نہ لگتے، اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرے کانوں سے گوشوارے نہ چھلتے. جزاکم اللہ خیر جزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے بندے سید الشہداء کے. اللہ تعالیٰ میری مائیں بنا کر میری آواز سن رہی ہے، جناب سکینہ اس مجلس میں آتی ہے. جب بیوی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مجلسوں میں جلوسوں میں آتی ہے نا، جب جناب سکینہ کی نظر ان بیویوں کی گودی پر پڑتی ہے، ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے، اے پھوپھی اماں یہ بیویاں کون ہے؟ آئے بیٹے سکینہ تیرے بابا کے عزادار، تیرے بابا کے مہتمدار. جناب سکینہ کہتی ہے، اے پھوپھی اماں میری ماں رباب کی گودی تو اتر گئی، میرے بھیا علی اکبر کا جھولا تو ویران ہو گیا. اے پھوپھی اماں ان مومنوں کی گود آباد رہے، ان کے بچے سلامت رہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. جناب منہار کا واقعہ سنا ہے، اس کے بعد تابوت برآمد ہوں گے. جناب منہار یہاں مجلس تھی تو جناب سید سجاد کو جناب زینب نے بلایا، بلانے کے بعد کہا، بیٹا سجاد میں نے سنا ہے تیرے کسی ماننے والے یہ تیرے بابا کی مجلس ہے. کہا ہاں پھوپھی اماں. کہا بیٹا سجاد آپ جا رہے ہیں؟ کہا جی پھوپھی اماں. کہا بیٹا سجاد باقی کو ساتھ لے جا، جب ذاکر مسائل
اسی پیمان زمانہ نے جناب سکینہ کے لیے فرمایا میرا سلام ہو اس بچی پر جس کے رخساروں کی رنگت، جس کے چہرے کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی۔ جزاکم اللہ خیر جزا، خدا کوئی رحمت دے سوائے بنے سید الشہداء کے اداکاروں عاشور کو افسوس جو مارے گئے پیاسے 18 وہی ہے بنی ہاشم کے جنازے، ہے گریہ گناہ آج سبھی شاہ کے غمخوار تابوت رکھے نکلیں گے کاندھوں پہ ازادار، یہ وہ تھے جو ہر لمحہ رہے شاہ کے مددگار، بے مثل تھے دلدار میری اور وفادار۔ عاشور کو افسوس جو مارے گئے پیاسے 18 بنی ہاشم کے جنازے۔ بند کرو پانی پڑ رہا ہے یار، بند کرو پانی پڑ گیا۔ سید الشہداء مولا علی نے جناب رسول خدا سے پوچھا، سنے کے بعد تابوت برآمد ہو گئے، رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمارے بھائی عقیل سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ رسول خدا نے کہا علی 2 وجہ ہے، ایک تو تمہارے بابا میرے چچا ابو طالب عقیل سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اے علی دوسری وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عقیل کے بیٹے تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید کیے گئے۔ اداکاروں جناب مسلم ابن عقیل کے 4 بچے شہید ہوئے، 2 بچے کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، 2 بچے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل، کربلا کا شہید اول، جناب مسلم کا فرزند رقیہ بنت علی کا لخت جگر میدان جہاد میں آئے، 98 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، ایک ظالم نے تیر مارا جس کا نشانہ شہزادے کے پیشانی میں تھی، شہزادے نے تیر کو روکنے کی خاطر ہاتھوں کو سامنے کیا ہے، تیر کی شدت سے آیا تھا کہ تیر ہاتھ سے گزر کر پیشانی پہ بے بس ہو گیا اور ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ تیر کے ساتھ چپٹ گیا۔ شہزادہ ہاتھ علیحدہ کرنے کی کوشش کو مصروف تھا، ایک ظالم نے دل کا نشانہ لے کر نیزہ مارا، وہ شہزادہ گھوڑے کو سنبھل نہ سکا، تیر مارنے والا عمر میں صدیے پیدا بھی تھا۔ دیکھیے عبداللہ ابن مسلم کا تابوت آ رہا ہے، مسلم کے یتیم بچوں کو کاٹا دیجیے، مسلم کے یتیم بچوں کو بوسا دیجیے، یہ مسلم کے بچے یتیم ہیں، بڑے احترام کے ساتھ بوسا دیجیے گا۔ عبداللہ ابن مسلم کے بعد اب اس کا بھائی جناب مسلم کا دوسرا بیٹا محمد ابن مسلم ابن عقیل میدان میں آئے، بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، بالآخر ابو جہل اسدی اور نقیب ابن ایاس جہنی نے آپ کو شہید کیا۔ لیجئے محمد ابن مسلم ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔ جب جناب مسلم کے دونوں فرزند شہید ہو گئے، اب عقیل کے فرزند کی باری آئی ہے، اولاد عقیل کی باری آئی۔ اب کون؟ عبد الرحمن ابن عقیل میدان میں آئے اور 17 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ عثمان ابن خالد جہنی کے ہاتھوں میں جامع شہادت کو نوش کیا۔ لیجئے عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے۔
عبد الرحمان ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. بڑے احترام کے ساتھ جنازے کو کاندھا دیجیے. بڑے احترام کے ساتھ ان بچوں کو بوسہ دیجیے. عبد الرحمان ابن عقیل کے بعد جناب جعفر ابن عقیل میدان میں آئے. منظرہ یزیدیوں کو واسطے جہنم کیا اور آخر میں عروہ ابن عبداللہ خشعی کے ہاتھوں شہید ہوئے. لیجیے جعفر ابن عقیل کا جنازہ آ رہا ہے. جعفر ابن عقیل کے بعد اب کون؟ محمد ابن سعید ابن عقیل. یہ وہ شہزادہ ہے جس کی عمر 7 برس کی تھی. حمید ابن مسلم راوی ہے جب امام حسین زین ذوالجناح سے اتر کر زمین پر آ گئے تھے تو میں نے کمسی شہزادے کو دیکھا جو انتہائی پریشانی کے عالم میں شدت پیاس سے بےتاب ہو کر خیمے سے باہر نکلا. کبھی دائیں کبھی بائیں دیکھ رہا تھا. جب یہ بچہ 10 سوار کے قریب سے گزرا ہے ایک سنگ دل آگے بڑھا دین سے جھکا ہے. ایک ہی بار سے شہزادے کو خون میں نہلا دیا. پوچھنے پر معلوم ہوئے یہ بچہ کون تھا؟ عقیل کا پوتا تھا. جناب مسلم کا بھتیجا تھا اور سعید کا بیٹا تھا. لیجیے محمد ابن سعید ابن عقیل کا تابوت آ رہا ہے. عقیل کے بچوں کے بعد اب اولاد علی کی باری آئی ہے. اب کون؟ محمد ابن علی. اولاد علی سے پہلا شہید بنی ہاشم سے 13واں شہید ہے. کافی مقدار میں یزیدیوں کو واصل جہنم کے بعد صدر ابن بڑے نقی کے ہاتھوں شہید ہوئے. لیجیے محمد ابن علی کا تابوت آ رہا ہے. محمد ابن علی کا تابوت آ رہا ہے. بڑے احترام کے ساتھ جنازے کو کاندھا دیجیے اور علی کو ان کے بیٹے کا پوچھا دیجیے. محمد ابن علی کے بعد عثمان ابن علی جناب ام المؤمنین کے فرزند. 21 برس کا سن تھا. رجب ثانی کے بعد فوج یزید پر حملہ ور ہوئے. بے شمار یزیدیوں کو تہہ کرنے کے بعد گولی کے تیر سے گھائل ہو کر گھوڑے سے زمین پر آئے. عیان ابن حاتم نے سر کاٹ لیا. لیجیے عثمان ابن علی کا تابوت آ رہا ہے. عثمان ابن علی کے بعد اب کون؟ جعفر ابن علی. جعفر ابن علی میدان میں آئے. یہ بھی ام المؤمنین کے فرزند تھے. ان کا سن 19 برس کا تھا. کافی تعداد میں یزیدیوں کو شہید ہو گئے جو دائیں آنکھ میں سے وقت ہو گیا. لیجیے جعفر ابن علی کا تابوت آ رہا ہے. جعفر ابن علی کے بعد کون؟ عبداللہ ابن علی. ہزاروں ایک جملہ کہوں. جناب عباس کے یہ بھائی تھے. عباس کی آنکھوں کے سامنے جناب عباس کے بھائی شہید ہوتے رہے. جناب عباس اپنی آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھتے رہے. ہزاروں عبداللہ ابن علی ان کا سن 25 برس کا تھا. یزیدی فوج سے کافی تعداد کو فرار کر کے حاجی ابن شبیب حضمی کے ہاتھوں شہید ہوئے. لیجیے عبداللہ ابن علی کا تابوت آ رہا ہے.
عبداللہ ابن علی کے بعد اب کس کی باری ہے؟ علی کے پوتوں کی باری ہے، امام حسن کے فرزند ہے۔ اب کون؟ ابو بکر ابن حسن میدان میں آئے، آپ نے میمنہ میسرہ کو تباہ کر دیا، آپ نے 80 دشمنوں کو اپنے جہنم کر کے شہید ہوئے۔ لیجیے ابو بکر ابن حسن کا جنازہ آ رہا ہے۔ نہیں آ رہی ہے۔ ابو بکر ابن حسن کے بعد یہ کم سن شہزادہ عبداللہ ابن حسن، امام حسین نے اس بچے کے لیے فرمایا تھا جو کم سن بچہ تھا، یا اس بچے کا ہاتھ تھام کے رکھنا، کیونکہ صبح سے یہ بچہ دیکھ رہا ہے کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اولو محمد کا لاشا، کبھی اصغر کا لاشا، سب دیکھ رہا ہے۔ یہ بار بار خیمے سے باہر نکلنا چاہتا تھا، لیکن جناب زینب ہاتھوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں میدان کربلا میں ایک شور بلند ہوا، بچے نے ہاتھ چھڑا کر میدان کربلا میں پہنچا، غبار اڑی، جب غبار بیٹھی کیا دیکھا؟ سنان ابن انس میرے چچا حسین کے سینے پر سوار ہے۔ اتنے میں اس بچے نے کہا، اے زنازادے تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ روایت کا جملہ ہے سنان ابن انس سینہ حسین سے اترا، اترنے کے بعد تلوار سے عبداللہ ابن حسن کے دونوں بازو قلم کر دیے۔ کربلا کا پہلا شہید ہے جو حسین کے سینے مبارک پر شہید ہوا۔ لیجیے عبداللہ ابن حسن کا جنازہ آ رہا ہے۔ اب کون؟ قاسم ابن حسن۔ اب اس کے جناب قاسم کا تابوت آئے، ایک جملہ عرض کروں عزیزانو، جب تابوت برآمد ہوتا ہے تو تابوت کے اوپر گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں۔ جب مومن تابوت کو لے کر گزرتے ہیں تو تابوت کے اوپر سے گلاب کی پتیاں زمین پہ گر جاتی ہیں۔ سوچ سکتے ہیں، سوچے جناب قاسم کربلا کے میدان میں اس طرح سے بکھرے ہوئے تھے۔ عزیزانو، جب جناب قاسم ابن حسن کو اجازت ملی ہے اور خیمے سے رخصت ہونا چاہتے تھے تو ایک رات کی دلہن نے جناب قاسم سے پوچھا اور کہا، اے قاسم، ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھوٹی، اے قاسم تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، بس مجھے اتنا بتا دو روز محشر میں تمہیں پہچانوں گی کیسے؟ جناب قاسم نے گریبان چاک کیا، چاک کر کے کہا، اے فاطمہ کبریٰ، छाता देखती रहोगे ना, छाता देखती रहोगे ना, छाता मैं बीच में जा रहा हूँ, आवाज़ नहीं आ रही। جھوڑا جاتا تھا وہاں کا وہاں جناب قاسم کی لاش جاتی ہے۔ عزیزانو، حسین لاش قاسم کو پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد کہا، اے میرے لال قاسم، تم اپنے چچا کو آواز دیتے رہے اور تیرا چچا مدد نہ کر سکا۔
रवायत का जुमला है, इमाम हुसैन ने अपनी अबा बिछाई है, जनाब कासिम का लाश के टुकड़े उठाना शुरू किए, कहीं से हाथ उठाया, कहीं से पैर उठाया, कहीं से जिस्म उठाया, एक गठरी में बांध कर खैमे में लेकर आए हैं। अज़ादारों, जब खैमे में लाशे कासिम को रखा है और जनाब अली अकबर का लाशा आया है, अज़ादारों इमाम हुसैन इन लाशों के दरमियान बैठे हैं। किसी भी शहीद के लाशे पर हुसैन ने जुमला नहीं कहा जो कासिम इब्ने हसन और जनाब अली अकबर के लाशे पर कहा है। दाहिना हाथ जनाब अली अकबर के सीने पर, बायां हाथ जनाब कासिम के सीने पर छुए आसमान देकर एक जुमला कहा है, वाह गुरबता ए मेरे अल्लाह, आज हुसैन गरीब हो गया, लीजिए कासिम इब्ने हसन का जनाजा, यतीम का जनाजा। अब आइए इनके नवाजों का मातम करें। हज़ारों कौन बच्चे जनाब और मोहम्मद जनाब अब्दुल्लाह इब्ने मुसाफा ये फर्जंद हमारे जुमला है कि जब काफिला मदीने से चल रहा था और थोड़ी ही दूर पहुंचा था, जनाब अब्दुल्लाह काफिले के करीब पहुंचे हैं, काफिला रोका गया, जनाब ज़ैनब की अलमारी खाली गई, जनाब अब्दुल्लाह आगे बढ़े, जैसे कुछ कहना चाहते थे, जनाब ज़ैनब ने कहा, ए अब्दुल्लाह तुम्हें तो पता है मैं शरीयत मोहम्मदी से खूब वाकिफ हूँ, ए अब्दुल्लाह अगर तुम मुझे लेने आए हो तो मैं तुम्हारे साथ तो चली जाऊंगी, लेकिन ये सुन लो, इधर मेरे भैया हुसैन का काफिला रवाना होगा, इधर इस महमिल से ज़ैनब की मैयत उठेगी। इतने में जनाब अब्दुल्लाह आगे बढ़े, अपने दोनों फर्जंद को जनाब ज़ैनब के हवाले किए और कहा, शहजादी मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन ए शहजादी जब मौला हुसैन पे कोई वक्त पड़े तो एक को मेरी जानिब से कुर्बान कर देना, एक अपनी जानिब से कुर्बान कर देना, यानी एक को अपनी जानिब से सदका कर देना, एक को मेरी जानिब से सदका कर देना। अज़ादारों, यही है वजह है कि जब उन मोहम्मद को इजाज़त मिली है और मैदान करबला में पहुँचे हैं, बच्चे लड़ते लड़ते फुरात के किनारे पहुँच गए हैं, तो उन ने मोहम्मद से कहा, ए भैया जब फौज के बादल छट जाया करे तो ऊँट की घोड़े की पीठ पर बैठकर एक दूसरे को देख लिया करना ताकि तस्कीन हो जाया करे। अज़ादारों, लेकिन 3 दिन के भूखे बच्चा से कब तक जंग करते। एक जुमला कहूँ, बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है तो कभी भी बच्चे बाप को नहीं पुकारते, हमेशा माँ को पुकारते हैं। जब ज़ैनब के नौनिहाल जख्मों से चूर होकर ज़मीन पर आए हैं, अपने बाबा को नहीं पुकारा बल्कि आवाज़ दी, या अम्मा हो निकली। ये सदा हुसैन के कानों में पहुँची, आवाज़ दी हुसैन ने, ए भैया दौड़ो, ज़ैनब के नौनिहाल गिर गए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गनीमाने मज़लूम करबला के। इमाम हुसैन लाशे औन मोहम्मद पर पहुँचे हैं, अभी रूह का फतेह शुरू में बाकी थी तो जनाब औन मोहम्मद ने चाचा से कहा, मामू से कहा, ए मामू जान मेरी माँ के पास कहीं जाइएगा, इतना ज़रूर कह दीजिएगा, हम दरिया के ज़रूर गए लेकिन हमने पानी नहीं पिया। अज़ादारों, हुसैन लाशे और मोहम्मद को लेकर खैमे में आए हैं, खैमे में वाह और मोहम्मदा, वाह और मोहम्मदा ये महतम होना शुरू हो गए। अज़ादारों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब को ढूंढ रहे हैं, जनाब
ज़ैनब सजदे में सर रखे हुए कह रही है, ए मेरे अल्लाह, मेरी नेक कमाई मेरे भैया हुसैन के काम आ गई। हुसैन आगे बढ़े, बढ़ने के बाद जनाब ज़ैनब का बाजू पकड़ा, पकड़ने के बाद कहा, ए ज़ैनब, तेरे बच्चों की मैयत आई है, अपने बच्चों का महतम कर ले। जनाब ज़ैनब ने झगड़ा कहा, ए भैया, सब रंजो अलाम सब्र के मीज़ा में तुलेंगे भैया, ये लाश तो भैया तेरे लाशे पर खुलेंगे। जनाब ज़ैनब ने और मोहम्मद का महतम नहीं किया। बताती है जब 11 मुहर्रम को सारी बीबियां असीर हुई है, हर एक बीबी अपने अपने वारिसों के लाशों पर गई है। रवायत बताती है जनाब ज़ैनब भैया हुसैन के लाशे पे गई, अकबर के लाशे पे गई, अब्बास के लाशे पर गई। यहाँ भी रवायत बताती है जनाब ज़ैनब ने उन्हें मोहम्मद का महतम न किया। लेकिन जब ये रुका हुआ काफिला आयल खाने शाम में पहुंचा है, रिहाई का हुक्म मिला है, हर एक शहीद के सर आए हैं, सारी बीवियों ने अपने अपने वारिसों के सरों को लिया है। लेकिन जब तो नन्हे नन्हे सर कष्ट रखे हुए आए हैं, जब उन सरों का लेने वाला कोई न था, शाम की किसी बीवी ने ये जुमला कहा, लगता है न माँ, इन बच्चों की माँ इस दुनिया में जिंदा नहीं है। अभी तक ज़ैनब खामोश हुई, एक मर्तबा खड़ी हो गई, एक जुमला कहा, एक शाम की बीवियों ऐसा मत कहो, इसकी माँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन इंसाफ से बदलाओ, ये माँ किसका मातम करे, अपने बेटे अकबर का मातम करे, अपने भाई हुसैन का मातम करे, अपने भाई अब्बास का मातम करे। रवायत बताती है जनाब ज़ैनब ने अपने मोहम्मद का मातम न किया है। जब लुटा हुआ काफिला दोबारा करबला में पहुंचा है, ज़ैनब हर एक की कब्र पर गई है, हर एक का मातम किया है। रवायत का जुमला है जनाब ज़ैनब ने करबला में भी अपने बेटे और मोहम्मद का मातम न किया। लेकिन जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने में पहुंचा है, कुछ दिन तक ज़ैनब हुसैन के घर पर थी। जनाब अब्दुल्ला जनाब शेर सज्जाद से मिलने के बाद का सज्जाद, ये सज्जाद मेरी तबीयत काफी नासाज चल रही है, ऐसा कहो, ऐसा करिए, आप अपनी बुढ़ी ज़ैनब से कहिए कि आपको फूफा ने याद किया है। जनाब शेर सज्जाद बुढ़ी ज़ैनब के पास आए, आने के बाद आए, बुढ़ी अम्मा आज मुझे फूफा मिलेंगे, फूफा की तबीयत अच्छी नहीं है, फूफा ने आपको बुलाया है। जनाब ज़ैनब अपने घर के लिए रवाना हुई। अज़ादारों जुमला सुन सके तो बर्दाश्त कर ले। जनाब ज़ैनब अपने घर के लिए रवाना हुई। जैसे घर के अंदर कदम रखा, क्या देखा, तो नन्हे नन्हे मुसल्ले लगे हुए हैं, तो नन्हे नन्हे बिस्तर लगे हुए। अभी तक ज़ैनब ने अपने लाडलों का मातम न किया। जब घर में नन्हे नन्हे मुसल्ले को देखा, नन्हे नन्हे पर बिस्तर को देखा, एक मरतबा करबला की तरफ रुक किया, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। इतने में जनाब अब्दुल्ला कहीं तशरीफ ले गए थे, घर के अंदर तशरीफ लाए, क्या देखा, एक गरीबा है जिसके बाल सफेद हो चुके हैं, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है, जिसकी कमर कमीना है, वो मोहम्मदा के महतम कर रही है। जनाब अब्दुल्ला आगे बढ़े, बढ़ने के बाद आए, बीबी आप कौन है, आपकी यह करने वाली कौन है? अभी मेरी रोजा मेरी शरीक हयात ज़ैनब आएगी, वो अपने बेटों का मातम करेगी। अभी तक ज़ैनब खामोश थी। एक मरतबा अब्दुल्ला की तरफ देखा, देख सकता, ए अब्दुल्ला, ये वक्त आ गया कि शौहर अपनी रोजा को न पहचान सके। जनाब अब्दुल्ला ने जैसे सुना, कहा कि ज़ैनब के गले में बाहर डाले। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए अब्दुल्ला, हिस्से अभी ज़ैनब के ज़ख्म भरे नहीं है, लीजिए। जनाब और मोहम्मद का ताबूत आ रहा है। मेरी माएँ बहने, इन बच्चों पर जरूर रोना, क्योंकि ज़ैनब ने अपने बेटों का मातम नहीं किया।
अब इसके बाद जनाब अबुल फजील अब्बास की याद में जनाब अबुल फजील अब्बास को मानने वाले बच्चे छोटे छोटे अलम मुबारक लेकर बरामद होंगे। ये वो अलम मुबारक है कि जब जनाब अब्बास फरात पर गए थे, मैं सारे मंजर को छोड़ता हूँ, बाजू कलम हो गए, सर पर आही गुंज लगा, हुसैन लाशें जनाब अबुल फजील अब्बास पहुँचते हैं। वसीयत हुई है, सोने के बाद कफ़न शुरू से रूह पर लाश कर गई और हुसैन एक हाथ से भाई का अलम लिए हुए दूसरे हाथ से भाई का महतम करते हुए खैमे की तरफ रवाना हुए हैं। इधर जनाब सकीना छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए आस दे रही थी, बच्चों मत घबराओ, मेरा चचा पानी लेने के लिए गया है, अभी मेरा चचा आ रहा है। लेकिन जब जनाब सकीना ने देखा मेरे चचा तो नहीं आ रहे हैं बल्कि मेरे बाबा आ रहे हैं, बाबा के हाथ में अलम है और अलम का फरेरा खून से रंगीन है। जनाब सकीना ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद कहा, ए बच्चों, अब ये सकीना तुम्हारे प्राणी की जमानत को वापस लेती है, जिसके सहारे लिया था मेरा गाजी फुरात के नाने मारा गया, मेरे गाजी के बाजू कलम कर दिए गए। लीजिए छोटे छोटे बच्चे अलम मुबारक लेकर निकल रहे हैं, लीजिए अलम मुबारक की इजाजत कीजिए। आपको पता है करबला में हुसैन हर एक की लाशें खैमे में लेकर आए हैं। करबला का आखिरी शहीद है जिसका हुसैन लाशा लेकर खैमे में न आए, क्योंकि जनाब अबुल फजील अब्बास ने वसीयत की थी, आका मेरी लाश खैमे में न ले जाइएगा, क्योंकि मैंने सकीना से वादा किया था। यही वजह है हर एक के लाशें हुसैन खैमे में लेकर आए हैं, लेकिन अब्बास का लाशा लेकर नहीं आए बल्कि अलम मुबारक को लेकर आए हैं। अज़ादारो, करबला में एक शख्स था जो रोजाना इमाम हुसैन की ज़ियारत करता था और सिर्फ शब जुमा जनाब अबुल फजील अब्बास की ज़ियारत को जाता था। एक रात ख्वाब में जनाब फातिमा ज़हरा आई, आने के बाद उस जाति से कहा, उस शख्स से कहा, तू रोजाना फर्जंद रसूल की ज़ियारत को जाता है लेकिन मेरे बेटे अब्बास की ज़ियारत को नहीं जाता। उस शख्स ने कहा, हे बीवी, मैं तो रोजाना हुसैन की ज़ियारत को जाता हूँ, सिर्फ शबे जुमा अब्बास की ज़ियारत को जाता हूँ। काए जाति तुझे पता नहीं, हुसैन मेरे बाबा रसूल अल्लाह की फर्जंद है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मेरा लाल अब्बास मेरा बेटा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मेरा लाल अब्बास कितनी गुर्बती के आलम में शहीद हुआ। करबला का हर शहीद जब घोड़े से जमीन पर आया है अपने हाथों का सहारा लिया है, लेकिन मेरे लाल अब्बास के बाजू कलम हो चुके थे, आंखों में तीर लगा हुआ था। मेरा लाल अब्बास जब घोड़े से जमीन पर आया है तो मुंह के भर जमीन पर गिरा है। अज़ादारों, हर जगह पे जनाब अब्बास को याद किया गया, खैमों में आग लगी अब्बास को याद किया गया, 11 मुहर्रम आई अब्बास को याद किया गया, ये काफिला कूफे में पहुंचा अब्बास को याद किया गया, जब जिंदाए शाम में काफिला पहुंचा वहाँ भी अब्बास को याद किया गया। बस आखिरी जुमला, इसके बाद अब अलम मुबारक मोमिन अपने कांधों पर लेकर बरामद होंगे। अज़ादारों, जब रिहाई का हुक्म मिला हर एक शहीद के सराए हैं, सारी बीवियों ने अपने अपने वारिसों को सत्व दिया है। इतने में दरो दीवार गूंजी, हटो बच्चों के नारे लगे, हटो रास्ता दो, अली के बेटे अब्बास का सरा रहा है। जैसे जुमला सुना बीवियों ने
दी। अब जनाब फिजा बयान करती है, जब तक मेरे गयूर गाजी का सर मेरी शहजादी ज़ैनब ने अपनी आगोश में नहीं लिया था, उस वक्त तक मेरे गयूर गाजी की आंखें खुली हुई थी। जैसे शहजादी ज़ैनब ने पढ़ के अब्बास के सर को अपनी आगोश में लिया, अब्बास की खुली हुई आंख बंद हो गई। ज़ैनब ने पेशानी चूमी, चूम कर कहा, ए भैया मैं तेरी गैरत पर कुर्बान, आखिरत को मैं तुझे बाजुओं के रास्ते की निशान नहीं दिखाऊंगी। एक मर्तबा अपनी बहन का चेहरा तो देख, तेरे मरने के बाद तेरी बहन की हालत क्या हो गई। लीजिए अब्बास का लब मुबारक आ रहा है। कहा मैं यतीम हूँ, फिर अश्कबार हो के कहा मैं यतीम हूँ। कर दो गला में दीन से अब्बास जब गिरा, ज़ैनब ने पहली बार कहा मैं यतीम हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मज़लूम करबला। दो रवायत बताती हैं। सबसे आखिर में जनाब अली अकबर शहीद हुए। जनाब अली अकबर के बाद जनाब अली अकबर की शहादत हुई। एक रवायत के मुताबिक जनाब अब्बास आखिर में शहीद हुए, लेकिन जनाब अब्बास के होते हुए जनाब अब्बास कैसे गवारा कर सकते हैं क्या अली अकबर हमसे पहले शहीद हो। जनाब अली अकबर का ताबूत बराबर होने से पहले दो फरमान सुन ले। आपके पास इमाम फरमाते हैं, जिस मजलिस में जनाब अली अकबर का मसाइब पढ़ा जाता है, उस मजलिस में कोई आए या ना आए, लेकिन चार हस्तियां जरूर आते हैं। पूछा गया आपके पांचवें इमाम से वो पांच हस्तियां हैं कौन। आपके पांचवें इमाम फरमाते हैं, एक तो मेरा बीमार बाबा सैयद सज्जाद मस्जिद की किसी कोने में आके बैठ जाता है। जब किसी मोमिन के गिरिए की आवाज बुलंद होती है, मेरा बाबा उस जगह को छोड़ देता है, आहिस्ता आहिस्ता उस मोमिन के करीब जाता है, अमामा सर से उतार कर मस्जिद की खाक को दोनों जख्मी हाथों में मलकर अपने दोनों हाथों को फिजाबंद में बदल करके कहता है, वारे इलाहा, इस मोमिन ने मेरे भैया अली अकबर के सीने में बर्छी को फटकते हुए नहीं देखा। इस मोमिन ने मेरे भैया अली अकबर को घोड़े से जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा। इस मोमिन ने मेरे भैया अली अकबर के सीने से बर्छी का फट निकलते हुए नहीं देखा। ए मेरे अल्लाह, तुझे अकबर की अधूरी जवानी का वास्ता इन रोने वालों की तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। एक जनाब सैयद सज्जाद आते हैं, एक जनाब सकीना आती है, एक जनाब फिजा आती है। ये चौथी बीबी कौन है पता नहीं, आज भी उस बीबी के सर पर चादर है कि नहीं। वो आपकी शहजादी ज़ैनब है। जब मसाइब अली अकबर बयान होते हैं तो जनाब ज़ैनब आवाज देती है, ए अम्मा फिजा, जरा बुर्का मुझे दे दो। फिजा पूछती है क्यों? अम्मा फिजा, तुझे पता नहीं मेरे लाल अकबर को पुरसा देने वाले रो रहे हैं। अदादारों, अगर जिनको रोना ना आए वो अपनी किस्मत पर रोए, वो आंखें रो दे, मैशर नहीं रोएंगी जो गमे हुसैन में नम होंगी। अदादारों, जनाब अली अकबर के लिए मसाइब के लिए फरमाइश की जाती है, कौन पढ़ सकता है अकबर के मसाइल, कौन सुन सकता है अकबर के मसाइल। इराक के आलिम थे अल्लामा शेख मुर्तज़ा मेदी, उन्होंने 6 मुहर्रम को जनाब अली अकबर का मसाइल पढ़ा। पढ़ने के बाद घर आए, सो गए। आधी रात गुजरी, ख्वाब में देखा हुसैन के नाना रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हुए हैं। शेख मुर्तज़ा मेदी के जमाए उठकर बैठ गया, मौला के कदमों पर हाथ रखा, या रसूलुल्लाह, मैंने कोई मसाइल गलत पढ़ दिए, मैंने कोई रवायत गलत पढ़ दी।
लेकिन तूने तो पढ़ दिया। जब से तू पढ़कर अपने घर आया है ना, सामने मेरी सेना पे हो कभी फातिमा शाना है, कभी अली। लीजिए हुसैन के कलियल जवान बेटे अकबर का ताबूत आ रहा है। आपको पता है जनाब अली अकबर की शहादत से हुसैन की आंखों की बीलाई चली गई थी। सिर्फ इमाम हुसैनी की आंखों की बीनाई नहीं गई। जब अली अकबर का लाशा खैमे में आया है, इमाम हुसैन ने फिजा से कहा, फिजा लैला को तलाश करो, कहाँ है? जनाब फिजा एक खैमे से दूसरे खैमे में जनाब उम्मे लैला को तलाश कर रही है। क्या देखा जनाब उम्मे लैला? खैमे के इस तरफ खैमे के उस तरफ टकरा रही है। जनाब फिजा ने कहा, ए उम्मे लैला, तेरे बेटे की मैयत आई है। जनाब उम्मे लैला का जुमला है, ए फिजा, तेरे अकबर के मरने से मेरी भी आंखों की बीमारी चली गई। खुदा कोई बंदे सिवाय अपने इमाम मजलूम करबला से। अदाकारों, सबके जनाजे बरामद होते हैं, लेकिन करबला का पहला और आखिरी शहादत थी, जिसका हम जनाजा नहीं उठाते बल्कि भूला बरामद करते हैं। आपको पता है जनाब अली असगर की प्यास का आलम क्या था? 3 कैफियत बताई गई है जनाब अली असगर की प्यास के बारे में। आप सुन सके तो सुने, मैं पढ़ सका तो पढ़ दूंगा। मछली की 3 कैफियत बताई जाती है। मछली को जब पानी से निकाला जाता है तो मछली जो है तड़पती है। दूसरी कैफियत उस वक्त होती है जब मछली फौरन तुम को हिलाती है। मछली की आखिरी कैफियत क्या होती है? जब जान जाने वाली होती है, मछली फकत मुंह को खोलती है, बंद कर लेती है। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। जनाब अली असगर की प्यास का आलम ये था, असगर कभी मुंह को खोलते थे, बंद कर लेते थे। जनाब अली की शहादत ऐसी है कि जब शहादत हुई है, हुसैन लाशे अली असगर को लेकर करबला के मैदान में दौड़े हैं। रोज़े आशूरा आप अमल करते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, 7 मरतबा आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं। क्योंकि हुसैन जब असगर को लेकर कब्रगाह में आए थे तो माँ से वादा किया था, पानी पिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। पानी तो न पिला सके, बल्कि असगर की मैयत लिए हुए खैमे के करीब पहुंचे। हुसैन ने हिम्मत नहीं कैसे खैमे में दाखिल हो। मुझे नहीं पता हुसैन खैमे में कैसे दाखिल हुए, लेकिन जब खैमे में दाखिल हुए हैं, इतने में जनाबे सकीना आ गई। जब जनाबे सकीना आ गई, क्या देखा? मेरा भैया अली असगर खामोश है, ऊपर अब पड़ा हुआ है। जनाबे सकीना ने एक ही जुमला कहा, ए बाबा, क्या मेरे भैया अली असगर को पानी पिला जाए? मेरा भैया अली असगर सो रहा। अब बताओ हुसैन जवाब दे तो क्या दे? हुसैन सर को झुकाए हुए रो रहे थे। जब हुसैन को कोई रास्ता न मिला तो क्या देखा? जनाबे रवा पिया गई। हुसैन के गम में और ज्यादा इजाफा हुआ। हुसैन ने जनाबे सकीना से कहा, ए सकीना, जाओ अपनी भूमि ज़ैनब को बुला कर ले आओ। जनाबे सकीना गई, जनाबे ज़ैनब को बुला कर ले आई। जनाबे ज़ैनब जब आ गई है, बल्कि यूं कहूँ शरीकतुल हुसैन ज़ैनब आ गई। अब हुसैन ने हिम्मत हुई, हुसैन ने ज़ैनब से कहा, ए ज़ैनब, ए मेरी गरीब बहन, ए मेरी मजलूम बहन, सकीना को संभालो। एक हाथ से जनाबे ज़ैनब ने सकीना को संभाला, दूसरे हाथ से रवा को
तुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, इसके बाद असर का झूला बरामद होगा। आपने डॉक्टर जगन्नाथ आजाद जो बहुत बड़ा राइटर है, आपने सुना है, उसका कहना है करबला में बहुत ही शहादत है मैंने सुनी। कासिम लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हुआ, मुझे उतना ताज्जुब नहीं हुआ। हुसैन के गले पर खंजर चला, मुझे उतना ताज्जुब नहीं हुआ। और मोहम्मद के लाशें टुकड़े हुए, मुझे उतना ताज्जुब नहीं हुआ। अब्बास के बाजू कलम हुए, मुझे उतना ताज्जुब नहीं हुआ। लेकिन कैसे मुसलमान थे, कैसे गुरु कलमा को थे, उन्होंने कैसे बच्चे को तीर मारा, इस बच्चे को ये भी पता नहीं था तीर खाने के बाद हंसना है या रोना है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। लीजिए जनाबे अली असगर का झूला आ रहा है। जनाबे रबाब को जनाबे अली असगर पुरसा दे। ये ऐसी शहादत थी जब जनाब मुख्तार ने एक एक कातिल ने हुसैन को कत्ल करना, शहीद कत्ल करना शुरू किया है। जब हुरमला गिरफ्तार होकर आया है तो हुरमला से, मैं सारे मंजर को छोड़ो, एक जुमला सुने। हुरमला से कहा, ए हुरमला, मैं तो करबला के मसाइब सुन सुन के रोता हूँ। ए हुरमला, कभी तू भी पशैमान हुआ, कभी तू भी रोया। तो हुरमला का जो बयान है, हुरमला कहता है उस वक्त में बहुत पशैमान हुआ। कहा तब कि जब हुसैन असर की मैयत को लिए हुए करबला के मैदान में दौड़ रहे। जज़ा खुदा को ये गम न दे, सिवाय हमें सैयद श्रोता के, मुझ में ताकत नहीं कि मैं और मसाइल पढ़ूं। आप इमाम हुसैन का ताबूत के साथ साथ ज़ुल्ज़ुले मुबारक भी बरामद होगा। मैं सारे मंजर को छोड़ते हुए बस दो फिक्रे मसाइल पे सुनते, इसके बाद ताबूत से इमाम हुसैन और ज़ुल्ज़ुले मुबारक बरामद होगा। जब इमाम हुसैन बीवियों से रुखसत होकर मैदान करबला में पहुंचे हैं, जख्मों से चूर हुए हैं। जब घोड़े पर संभल न सके, हुसैन ने घोड़े के कान में झुककर कहा, ए मेरे अस्बे बावफा घोड़े, मुझे किसी ऐसी जगह पर उतारना जहाँ मेरी दुखियारी बहन ज़ैनब मुझे ज़बा होता न देख सके। घोड़ा हुसैन को एक नशे पे लेकर आया। हुसैन ने नशे को देखा, घोड़े को देखा, देखने के बाद कहा, ए अस्बे बावफा, ये बता, ये जगह तुझको किसने बताया? चाहे तेरे मौला, रात का जब पिछला पहर गुजरा है, एक नकाबपोश बीवी मेरे निजाम को पकड़ के यहाँ लेकर आई और ये कहा था, मेरे लाल हुसैन को यहाँ उतारना। तुम्हें नहीं पता है मैंने हुसैन को चकिया पीस कर पाला है। हमारे हुसैन जब घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए हैं, 70 कदम के फासले पर जनाबे ज़ैनब खड़ी थी, साथ साथ जनाबे सकीना फूफी ज़ैनब के साथ थी। क्या देखा जनाबे ज़ैनब ने? शिब्र मेरे भैया हुसैन के सीने पर सवार है। जनाबे ज़ैनब ने ये मंजर देखा, फौरन अपने हाथों को जनाबे सकीना की आंखों पर रखा ताकि बेटी अपने बाप को इस हालत में न देख सके। जनाबे सकीना ने कहा, ए फूफी अम्मा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, पूछो। कहा, ए फूफी अम्मा, क्या मेरे बाबा को पता नहीं था
یہ ظالم میرے بھائی اصغر کو پانی نہیں دے گے. کہاں پتا تھا؟ جب پتا تھا بھی اماں پھر مانگا تھا کیوں؟ کہا احتمام حجت کے لیے یہ ظالم نے بتاتے مجھ سے پانی مانگا نہیں ورنہ ہم بچے کو پلا دیتے. سنیں گے جملہ جناب سکینہ فرماتی ہے اے بھوپی اماں میں بھی تو باپ کی بیٹی ہوں, پتا تو مجھے بھی ہے یہ ظالم میرے بابا کو چھوڑے گا نہیں, لیکن اے بوڑھی اماں کہہ کر تو دیکھ لوں. جناب زینب خاموش رہی. جناب زینب کی خاموشی سے جناب سکینہ سمجھی اجازت مل گئی. جناب سکینہ ٹیلے سے اتری, اپنے بابا کے قریب پہنچی. خدا کسی بیٹی کو یہ منظر دیکھا جب جناب سکینہ نے دیکھا کیا دیکھا, شیو میرے بابا کے سینے پر. جن کی بیٹی ہوتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے پیار باپ کیا ہوتا ہے, بیٹی کیا ہوتا. اور سکینہ جیسی بیٹی حسین جیسا باپ. جناب سکینہ سے دیکھا نہ گیا. دیکھ کر کہا اے شیو میری تو باتیں مان لے. شیو کہتا کہوں سی تو باتیں. کہا پہلی بات تو یہ میرے بابا کو چھوڑ دے, میرے بابا کو چھوڑ دے. شیو کہتا یہ نہیں ہو سکتا. کیسے کہا یہ نہیں ہو سکتا. سکینہ دوڑی دوڑ کر اپنے گلے کو بابا کے گلے پر رکھ کر کہا اے شیو یہ نہیں ہو سکتا. تو باپ سے پہلے بیٹی کے گلے پر. جزاک اللہ یہی حق ہے رونے کا. خدا ان رونے والوں کو تمام دلی حاجات کو پورا فرما, ان آوازوں پر رحم نازل فرما. اے شیو یہ نہیں ہو سکتا. تب تو آپ سے پہلے بیٹی کی گلے پر خنجر چلا دے تاکہ بیٹی اپنے بابا کو دبا ہوتا نہ دیکھ سکے. شیو دوڑنے کے بعد ایک ہاتھ سے معصومہ کی کلائی پکڑی. اداکاروں یہ جملہ کہوں میری زبان جل جائے اپنے منہ پہ تماچا مار لینا. اے شیو ہمارے چہروں پر تماچا مار لیتا لیکن حسین کی یتیمہ پر تماچا نہ مارتا. ہائے سکینہ کی مظلومی. ایک ہاتھ سے معصومہ کی کلائی, دوسرے ہاتھ سے سکینہ کے رخساروں پر تماچے. سکینہ دور گری, شیو کا خنجر چلا. سکینہ کربلا کے میدان میں دوڑ رہی ہے, میرے بابا کو بچا لو, میرے بابا کو بچا لو. روایت کا جملہ ہے کہ جناب سکینہ کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی, اتنے میں حسین کی آنکھوں کی پتلیاں فرات کی طرف رخ کر گئی. آواز اے بھیا سکینہ رسول آجرکم اللہ. جب حسین کی شہادت ہو گئی, حسین کے زلجلال نے اپنی پیشانی کو حسین سے رنگین کیا. خیمے کی طرف روانہ ہوا. بس آخری جملہ تابوت اور زلجلال برآمد ہو گئے. جب یہ زلجلال خیمے میں پہنچا ہے اور آواز دی ہے, جناب زینب نے اپنے کانوں سے سنا جیسے گھوڑے کی آواز سنی. آواز دی اے بیٹی سکینہ دیکھو تمہارے بابا کا گھوڑا آیا ہے, دیکھو تمہارے بابا آئے ہیں. جناب سکینہ
جب نکلتی ہے خیمے سے خدا کسی بیٹی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جناب سکینہ نے دیکھا کیا دیکھا زیر ڈھلی ہوئی ہے گھوڑے کی پیشانی پر خون لگا ہوا ہے جناب سکینہ ایک مرتبہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ گئی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا ایک روایت کے مطابق بس آخری جملہ ایک روایت کے مطابق ملتا ہے جناب سکینہ گھوڑے کے قریب آئی ہے لجام کو پکڑا ہے پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا اے میرے بابا کے گھوڑے میں یہ نہیں پوچھتی میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا فقط اتنا بتا دے میرے بابا شہید ہونے سے پہلے میرے بابا کو پانی پلانا کے نہیں لیجئے امام حسین کا تابوت آ رہا ہے بڑے احترام کے ساتھ جنازے کو کاندھا دیجئے گا کیونکہ حسین کے جسم میں اتنا زخم تھا اتنا زخم تھا کوئی جگہ باقی نہ تھی جہاں حسین کے جسم میں زخم موجود نہ ہو اپنے بچوں کو حسین کے اوپر قربان کیا تاکہ حسین بچ جائے ہر ماں نے اپنے بھائیوں کو حسین کے اوپر قربان کیا تاکہ حسین بچ جائے لیکن سیدہ کا لاڈلا نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کر دیا گیا آئیے ہم سب حسین کی شہادت کا پرسہ ان کے پوتے امام زمانہ اور ان کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کریں ساتھ ساتھ تو علم مبارک بھی امام حسین کے جنازے کے ساتھ برآمد ہو رہے ہیں کیونکہ یہ وہ علم ہے کہ جب بشیر علم مبارک کو لے کر مدینے میں پہنچا ہے جب عباس کے بیٹے نے بشیر کے ہاتھوں پر علم دیکھا دیکھنے کے بعد کہا یہ علم تیرے ہاتھوں میں کیسے آیا اب میں سارے مسائل کو چھوڑتا بہت جلدی بہت ساری بیویاں کربلا میں آئی گئی تھی لیکن کچھ ہی بیویاں کربلا سے لوٹ کر مدینے آئی ہیں سب سے پہلے کس کی ہماری جناب فضہ کی ہماری یہ وہ فضہ ہے جسے حسین نے کربلا کے میدان میں ماں کہہ کر پکارا تھا لیجئے فضہ کی ہماری آ رہی ہے یہی وہ فضہ ہے جو یزید کے دربار میں جناب زینب کے سامنے سپر بن کر کھڑی ہو گئی تھی یہ فضہ ہے جو خادمہ امام حسن حسین ہیں خادمہ جناب فاطمہ زہرا ہے اب کس کی ہماری آئے گی جناب ام فروا جناب فاطمہ کبریٰ وہ فاطمہ کبریٰ حسن کی وصیت کے مطابق امام حسن کا جناب فاطمہ کبریٰ کے ساتھ کیا تھا یہ ام فروا ہے کہ جب شب عاشور جناب قاسم کو سمجھا رہی بیٹا قاسم کل شہادت کا دن ہے
कल तुम अपनी कुर्बानी अपने चचा जान पर निसार कर देना। कहीं ऐसा हो गया कि अकबर के बच्ची लग गई तो लोग यही कहेंगे इस मां ने नहीं चाहा क्योंकि मैं दूसरे कबीले की हूँ। ए बेटा कासिम, सबसे पहले कुर्बानी अपने चचा जान पर निसार कर देना। लीजिए जनाब उम्मे फरवा, जनाब फातिमा कुबरा की हमारी आ रही है। जनाब उम्मे फरवा, जनाब फातिमा कुबरा की अमारी के बाद अब किसकी अमारी? जनाब उम्मे लैला की अमारी। 18 वर्ष की कमाई करबला में लुटा कर आ रही है। ये उम्मे लैला है कि जब जनाब अली अकबर की शहादत हो गई, जनाब अली अकबर की खूबसूरती का आलम ये था जब ये लुटा हुआ काफिला कूफे में पहुंचा है, हर एक शहीद के सर गिरजा घर की दीवार से लगा के रख दिए। थोड़ी देर के बाद एक ईसाई औरत अपने घर से बरामद हुई है, मुसलमान नहीं है। एक एक सर को देखती है, सलाम करती है। कासिम के सर को देखा, सलाम किया। और मोहम्मद के सर को देखा, सलाम किया। हुसैन के सर को देखा, सलाम किया। अब्बास के सर को देखा, सलाम किया। लेकिन जब चांद जैसे सर को देखा, सलाम करना भूल गई। उस नज़े के करीब गई जहां अब्बास, जहां अली अकबर का सर था। चांद जैसे सर को देखा, चांद जैसी पेशानी को देखा, कटे हुए अबरों को देखा, खून में भीगी हुई जुल्फों को देखा, अकबर की अधूरी जवानी को देखा, हम शक्ल पैगंबर को देखा। ये ईसाई औरत है। एक मर्तबा अपने सीने पर हाथ मार कर कहती है, या अय्युहल वज़ीर तमाम, ये 14वीं रात के चांद, काश तेरे मरने से पहले तेरी मां मर गई हो, उसने तेरी जवानी का दाग न देखा हो। ऊँट पे बैठी हुई उम्मे लैला की आवाज है, ए रहमान, ऐसा मत कह, इसकी मां मैं हूँ। सैकुले बाजारों में, दरबारों में पिलाई कर मैं अपने बेटे गदा फेंकने के लिए जिंदा हूँ। इसकी बदनसीब मां मैं हूँ। लीजिए उम्मे लैला की हमारी आ रही है। उम्मे लैला की हमारी के बाद बस 2 हमारी और बची हुई है। अब कौन? जनाबे रबाब। जनाबे रबाब के साथ गहरवारे अली असगर। जनाबे रबाब की हालत ये थी, जनाबे अली असगर की शहादत के बाद जब भी कभी आंख लग जाती थी, जनाबे रबाब अपने फिजा में हाथों को लहराया करती थी, बल्कि यूं कहूं सोकर अपने लाल अली असगर के झूले को हाथों से झुलाया करती थी। ये वो रबाब है जिनकी गोदी करबला में उजड़ी, जिनकी बेटी कैदे शाम में मर गई। यही वजह है जब दोबारा करबला में बीवियों का काफिला आया है, सारी बीवियां मदीने के लिए रवाना हो गई, लेकिन जनाब रबाब नजर नहीं आ रही है। जनाब ज़ैनब अपने भैया हुसैन की कब्र पहुंची, क्या देखा? जनाब रबाब कब्र इमाम हुसैन से लिपटी हुई गिरिया कर रही हैं। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, बाजू पकड़ा, भाभी रबाब उठिए, काफिला तैयार। ए भाभी उठिए, बीबिया मदीने जाने के लिए तैयार है। एक मर्तबा रबाब ने जनाब ज़ैनब की तरफ देखा, देखने के बाद कहा, ए शहजादी, मेरा बेटा करबला में शहीद हुआ, मेरी बेटी जिंदाल शाम में मर गई, मेरी मां करबला में उजड़ी। ए शहजादी, आपके बच्चे करबला में शहीद हो गए,
लेकिन जब आप करबला से रुखसत होकर मदीने जाएंगे, आपके शौहर मौजूद है। अब तो मेरा कोई वारिस रहा। मेरी मान करबला में उजड़ी, मेरी गोदी करबला में उजड़ी, मेरी बेटी सकीना कैदे शाम में मर गई। लीजिए जनाबे रबाब की अमानी आ रही है, साथ साथ गहवारे अली असगर बरामद हुआ। आखिरी हमारी है। एक हमारी और बची हुई है, इसकी हमारी है, बेटियों की हमारी जनाबे ज़ैनबे उम्मे कुलसूम की हमारी, बस आखिरी के बाद हमारी बराबर। रवायत का जुमला है, किसी भी मौके पर जनाबे उम्मे कुलसूम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने में पहुंचा है तो जनाबे उम्मे कुलसूम ने एक जुमला कहा, मदीना तो जद्दना ला तक़बलीना। ए नाना के मदीने मुझे मेरे आने को कबूल न करना। जब हम गए थे तो हमारी गोदियां आबाद, जब गए थे हमारे सरों पर हमारे वारिसों पर साया। दूसरी जनाबे ज़ैनब जनाबे उम्मे कुलसूम के साथ साथ जब जनाबे ज़ैनब मदीने में पहुंची हैं, रवायत का जुमला है, सारी बीबियां ऊँट से गिरी हैं, लेकिन जनाबे ज़ैनब ऊँट से सारी बीबियां ऊँट से उतरी हैं, लेकिन जनाबे ज़ैनब ऊँट से गिरी हैं। कोहनियों के बल घुटनों के बल चलती जा रही है और कहती जा रही है, ए नाना आपकी निवासी ज़ैनब आ गई, ए नाना आपकी दुखियारी ज़ैनब आ गई, ए नाना आपकी ज़ैनब आ गई, जिंदा आ गई। नाना पछताएगा वो कुल जो मुझ पर नहीं हुआ। ए नाना मैं बाजारों में गई, ए नाना मैं दरबारों में गई, ए नाना मेरे बाजुओं में रिश्वाने जुल्बंदे अदादारों। जनाबे ज़ैनब ने अपने बुर्क़े से एक खूब बड़ा कुर्ता निकाला, जिसपे 1950 सुराख थे। उस बड़े कुर्ते को रौज़े रसूल पर रखा, रखने के बाद कहा, ए नाना मैं सफर में गई थी, ये सौगात लेकर आई हूँ। रवायत का जुमला है, एक मर्तबा रौज़े रसूल में कब्र रसूल में ज़लज़ला आया, ए बेटी ज़ैनब इस कुर्ते को उठा ले। जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए नाना इस खूब बड़े कुर्ते को देखकर आपने बर्दाश्त न किया। ए नाना 70 कदम के फासले पर मैं खड़ी देख रही थी, मेरे भैया के गले पर खंजर चल रहा था, मैं आवाज दे रही थी, ए साथ के बच्चे तू खड़ा देख रहा है, मेरा माजाया ज़बा हो रहा है। लीजिए जनाबे उम्मे कुलसूम जनाबे ज़ैनब की हमारी आ रही है। तमाम मुसलमान को गुजारिश है, या हुसैन अलविदा, 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 या हुसैन कुर्सी हटा देंगे, कुर्सी हटा देंगे, कुर्सी हटा देंगे।
हुसैन